अभी भी बोल रहा हूं, पूरा देश को सुन लीजिए। ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের ট্রেন চালানো নিয়ে আমরা অনেকেই অসন্তুষ্ট। অনেকেই তো এটিকে ভারতের বাংলাদেশ দখলের ষড়যন্ত্র হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করছে। ঠিক তখনই ভারতীয় পার্লামেন্টে পশ্চিমবাংলার এক সাংসদ বাংলাদেশকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করল, ভারত বাংলাদেশ দখল করে ফেলবে। আমাদের দেশের একাংশ মানুষ যখন এমন গুজব রটাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ভারতের পার্লামেন্টে অবিভক্ত বাংলাদেশ গঠন নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা সমালোচনা। এতদিন পশ্চিমবাংলার মিডিয়াকে অবিভক্ত বাংলাদেশ গঠন নিয়ে আলোচনা করতে আমরা দেখেছি। এমনকি পশ্চিমবাংলার অনেক রাজনৈতিক নেতাও পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশের এক হয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করেছে। তবে এবারই প্রথম ভারতের জাতীয় সংসদে অবিভক্ত বাংলাদেশ গঠন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ভারতীয় পার্লামেন্টের এক সাংসদ দাবি করছে পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশ খুব দ্রুতই এক হয়ে যাবে। আর এ নিয়ে তোলপাড় চলছে ভারতীয় মিডিয়ায়। কি বলছে তারা, আসুন তা দেখি। अभी भी बोल रहा हूं, पूरा देश को सुन लीजिए। ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। अभी आप अपने स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले जो वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो सौमित्र खान का है। सौमित्र खान जो है वो लोकसभा सांसद है, लोकसभा से सांसद हैं, वेस्ट बंगाल के बिष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं। और सौमित्र खान जो है वो पहले टीएमसी के नेता हुआ करते थे, बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और इस बार वो सांसद बने हैं बिष्णुपुर से। तो बिष्णुपुर से वो 2014 में भी सांसद थे, उसके बाद अब फिर से ये सांसद हैं। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सौमित्र खान कौन है, कौन सी पार्टी से आते हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन जो वो सदन में कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी चीज़ें हमारे देश के सदन में बोली जा रही हैं। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ये शायद आपने सुन भी लिया होगा उस वीडियो में। वो ये कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब वेस्ट बंगाल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टूट करके बांग्लादेश में मिल जाएंगे, या आप मान लो कि वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से बांग्लादेश में मिल जाएगा। अब ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी उनकी कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी। এতদিন বিজেপি নেতাদের রাজনৈতিক বয়ানের অংশ ছিল অবিভক্ত বাংলাদেশ। পশ্চিমবাংলার মিডিয়ায় টকশোতে বসেও বহু বিজেপি নেতা দাবি করেছে পশ্চিমবাংলা বাংলাদেশের অংশ হয়ে যাবে। এর সবই ছিল রাজনৈতিক বয়ানবাজি। মূলত পশ্চিমবাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আক্রমণ করতেই তারা বাংলাদেশের নাম ব্যবহার করত। তবে এখন যা হচ্ছে তা শুনে মনে হচ্ছে বিজেপি লিডারদের রাজনৈতিক বয়ান নয়, বরং সত্যিই তাদের ভয় এটি। পশ্চিমবাংলা বাংলাদেশের অংশ হয়ে যাবে, এই আতঙ্কে এখন পুরো ভারত। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার একজন সাংসদ ভারতের জাতীয় পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দাবি করেন বাংলাদেশের সাথে মিশে যাবে পশ্চিমবাংলা। স্বাভাবিকভাবেই এই কথা শুনে পুরো ভারতবর্ষের মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এর কারণ হিসেবে অনেকেই অনেক থিওরি বানাতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিজেপি নেতারা অনেক বেশি হতাশ। সেই সাথে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনে একের পর এক হারও তাদের বেপরোয়া করে দিয়েছে। পুরো ভারত হিন্দুত্ব রাজনীতির অংশ হয়ে গেলেও পশ্চিমবাংলা এখনও বাঙালিয়ানা এবং বাঙালি কালচার ও ভাষা নিয়ে টিকে আছে। এছাড়াও পশ্চিমবাংলাকে রীতিমতো শোষণ করে যাচ্ছে দিল্লি। এক সময়ের ধনী পশ্চিমবাংলা এখন ভারতের দরিদ্র রাজ্যগুলোর একটি। আর এসব কারণেই পশ্চিমবাংলা বাংলাদেশের অংশ হয়ে যাওয়া নিয়ে হিন্দিভাষী ভারতীয়রা ভয়ে আছে।